गोटे नुआ भिडियो को देखो आज आम पढ़ा यूनिट 2 भाषा उत्पत्ति संपर्क गोटे लंग क्वेश्चन बहुत इंपोर्टां देखो कोर 1 ओडियार तो देखो मुझे आपण लंग क्वेश्चन आणुच्छी जहाँकि आर मैंने लंग क्वेश्चन करदे आपको 2-3 मार्क से भितर आपरे देखो बहुत इंपोर्टां अच्छी तो भिडियो लास्ट देखो आदि चैनल को नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँफल प्रत्येक दिन आम एमती नुआ नुआ भिडियो लंग क्वेश्चन आम डिस्कसन करूँ देखो प्रथम सेमिस्टर पर बहुत इंपोर्टां जोटा कि यूनिट 2 भाषा उत्पत्ति संपर्क जोटा कि लंग क्वेश्चन तो आम फास्ट गोटे लंग क्वेश्चन आम भाषार उत्पत्ति संपर्क जोटा कि आम भाषार संज्ञा स्वरूप उपर गोटे लंग क्वेश्चन पढ़ी जदि आप देखी ना ताहले मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ आप जाकि देखिपारे कि आपने प्ले लिस्ट को जाकि देखिपारे देखो एटा प्रश्न अच्छे आपने देखिपे भाषार उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत गुड़िक विश्लेषण करो देखो आपड़ जो यही सिद्धांत गुड़िक लंग क्वेश्चन जो पढ़े ताहले आपने 2-3 मार्क क्वेश्चन आपण मैंने करें देखो ये लंग क्वेश्चन आपण 2 मार्क कि 3 मार्क क्वेश्चन आपण भितर रही जाऊँगी देखो मुझे पूर्व आपको क्वेश्चन देखे दूसरी आपण मैंने देखिए आपण मैंने लंग क्वेश्चन टाक मैं नोट डाउन करूँ देखो देखे दूसरी पूर्व आपण को तो ये आप देखिपे देखो ये आम 2021 ए क्वेश्चन आसे देखो भाषार उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत गुड़िकर विश्लेषण कर देखो ये क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट देखो आम परवर्ती प्रीवियस क्वेश्चन आम पढ़ी भाषार प्रकृति और प्रवृत्ति संपर्क आलोचना कर देखो गोटे लंग क्वेश्चन आम पढ़ी देखो जेकोसी यूनिट 1 गोटे लंग क्वेश्चन जोटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़े ताहले आपको निश्चित भाव में से क्वेश्चन ही आपने करेंगे देखो यूनिट 2 रो किंबा यूनिट 1 रो गोटे लंग क्वेश्चन और से देथिबो तो आपण माने भाषार उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत गुड़िक जो आज आप माने माने जदि आम पढ़ा ताहले आपण मानको बहुत हेल्पफुल हो पार देखो ये क्वेश्चन रो आंसर आज आम डिस्कसन करवा तो चलतु वीडियो को ड्रेन को फटाफट स्टार्ट करना तो देखो आप देखिपे आप स्क्रीन रे तो वीडियो को लास्ट तक देखो बहुत हेल्पफुल हो पार और नोट डाउन कर रखु तो देखो आम जेकोसी तो देखो आम जो जेकोसी लंग क्वेश्चन करुचे ताहले आपण माने फास्ट गोटे डेफिनेशन देवे तापर जाकि तार आंसर लिखिबे देखो गोटे डेफिनेशन मु आपण माने आनी तो देखो प्रथम डेफिनेशन आपण माने लिखिबे ए भली आपण माने लिखंतु तो देखो तो भाषा संस्कृत शब्द भाष धातु आ प्रत्यय युक्त ही भाषा सृष्टि तो साधारण अर्थ में मनुष्यर भाव विनिमय और सर्वश्रेष्ठ एवं मुख निश्रुत बाहर ध्वनि को भाषा कहुए इंग्राजी यार अर्थ लैंग्वेज जार ग्रीक शब्द लगस शब्द आसी लगस अर्थ चिंता शक्ति ज्ञान तो ये आपने गोटे डेफिनेशन छोटिया डेफिनेशन भाषा केमती सृष्टि कि सृष्टि से विषय गोटे डेफिनेशन देखिए तार विषय वस्तु पर माने प्रश्न जमती देती आम तार आंसर लिखा देखो तार से प्रश्न कौन भाषार उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत गुड़िक आलोचना कर देखो ये सिद्धांत गुड़िक आम आलोचना करवा देखो आप लंग क्वेश्चन करेंगे ताहले यही क्वेश्चन रू ही आपको 2 मार्क कि 3 मार्क क्वेश्चन आसो देखो दैव उत्पत्ति सिद्धांत प्रथम अच्छे आम दैव उत्पत्ति सिद्धांत तो वीडियो को लास्ट तक देखो बहुत इंपोर्टेंट अच्छी तो देखो आउ चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ आउ सांग सहित शेयर कर दिंतु तो दैव उत्पत्ति सिद्धांत डिवाइन थ्योरी इंग्राजी तार डिवाइन थ्योरी कहुए तो देखो दैव उत्पत्ति सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत तो यही सिद्धांत कहे पृथ्वीर समस्त वस्तु पदार्थ ईश्वर द्वारा सृष्टि ईश्वर ही यहाँ सृष्टि कर ठीक सेहीपरि भाषा ईश्वर द्वारा सृष्टि तो जन्मग्रहण करने ठार मनुष्य जपरी श्वास प्रश्वास और रक्त संचालन अधिकारी हुए ठीक सेहीपरि भाषा शक्तिर अधिकारी हुए तो भारतीय परंपरार विश्वास अच्छे संस्कृत हूँ देवभाषा देखो संस्कृत हूँ देवभाषा देन पुनश्च ऋग्वेद उल्लेख कर बागदेवी को भाषा को देव माने सृष्टि करते मिश्र माने सेमानक पवित्र ग्रंथ को तंत्र देवभाषा बोली कहते तंत्र को देवभाषा बोली कहते तो कैथोलिक माने हिब्रू भाषा को देवभाषा बोली ग्रहण करती बौद्ध माने पाली भाषा हूँ ईश्वर को मूल भाषा बोली ग्रहण करती और पाली भाषा को बुद्धों द्वारा सृष्टि होता बोली से मत माने से कहते देखो यह आम दैव उत्पत्ति सिद्धांत बहुत इंपोर्टेंट आप मन रखु यहाँ सर्ट क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन आसे देखो तो मन रखा चेष्टा करूँ नोट डाउन कर रखु बहुत हेल्पफुल हो पार प्रथम फास्ट सेमिस्टर एग्जाम तो देखो सेकेंड रोज धातु सिद्धांत
ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହା କୁହାଯାଏ ବା ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଥିଓରି। ତ এই ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଅନୁରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଟୋ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରଫେସର ହେସ୍ ଏହାକୁ ଅଧିକ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ। এই ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଧାତୁ ରହିଛି। এই ଧାତୁ ହିଁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବୀଜ। ତ ମାର୍କସ୍ ମୁଲର କହିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଧାତୁ ଗୋଟିଏ ଧାତୁରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, ଏଇଟା ଲୁହା ହେବ କୁହାଯାଇଛି, ଲୁହା, ସୁନା ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାତୁରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିମ କାଳରେ ମଣିଷ ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥିବ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ସଂକେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଓରି। ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ରୁଷ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କଲାବେଳେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ମଣିଷ ହସ୍ତରେ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ସେ ହେବ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ହସ୍ତରେ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କେତେକ ଧ୍ୱନିକୁ ସଂକେତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ସଂକେତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକେତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାର ଦୁଇଟି ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଧନୁନ୍ୟକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଇଟା ଧନୁନ୍ୟକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ଧନୁନ୍ୟକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ବାଉୱ ଥିଓରି। ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ନିଜର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷ ଏବଂ ଗଟଫ୍ରାଇଡ୍ ହେଡର। ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୁଷ ଏବଂ ଗଟଫ୍ରାଇଡ୍ ହେଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନାମ ଦ ବାଉୱ ଥିଓରି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମାର୍କସ୍ ମୁଲର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦ ବାଉୱ ଥିଓରି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମାର୍କସ୍ ମୁଲର। ଏଠି ମାର୍କସ୍ ମୁଲର ହେବ, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କସ୍ ମୁଲର ହେବ ଯେପରିକି କୁକୁରର ଭ ଭ ଶବ୍ଦ, ବିରାଟର ମ୍ୟାଁ ମ୍ୟାଁ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ କୁକୁରର ଭ ଭ ଶବ୍ଦ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦ ବାଉୱ ଥିଓରି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମାର୍କସ୍ ମୁଲର। ଏଠି ହେବ ମାର୍କସ୍ ମୁଲର ଲେଖିଦେବେ, ମାର୍କସ୍ ମୁଲର। ଦେନ୍ କୁକୁରର ଭ ଭ ଶବ୍ଦ, ବିରାଟର ମ୍ୟାଁ ମ୍ୟାଁ ଶବ୍ଦ, କୋଇଲିର କୁ କୁ ଶବ୍ଦ, କାଉର କା କା ଶବ୍ଦ। ଦେନ୍ ସାପର ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ, ଭ୍ରମରର ଭୁ ଭୁ ଶବ୍ଦ, ଛେଳିର ମେ ମେ ଏବଂ ଗାଈର ହମ୍ବା ଓ ବିଲିଆର ହୁକେ ହୋ ଇତ୍ୟାଦି ଧ୍ୱନିରୁ ସେମାନେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଅଛି ଅପନୋଦନ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଇଏ ହୋ ଥିଓରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଆସେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପନୋଦନ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଇଂରାଜୀର ଭାଷାର ନାବିକମାନେ ଇଏ ହୋ ପରି ଆହୁଲା ମାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହୋ ଥିଓରି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛି ନୟର। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛି ନୟର। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କଙ୍କନ ହୁଏ ଏବଂ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧ୍ୱନିରୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେବା ତାହେଲେ ଧବା ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ହିଓ ହିଓ ଛିଓ ଛିଓ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ନୟର ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ବା ଅପନୋଦନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବାବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ କାଲ୍ଡିଫ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାହା ହେବ ଏଇଟା? ଦେନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର ପ୍ରଧାନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା ଭାବ ପ୍ରଧାନ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୟ, ବିଷାଦ, ଘୃଣା, ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା ଇତ୍ୟାଦି। ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ହୋଇ ମଣିଷ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯଥା ଓଃ, ଆ, ଛି, ଧିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଭାବାବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ
তো দেখুন সঙ্গীত সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাষার উৎপত্তি আদিম মনুষ্যর সঙ্গীতর সৃষ্টি হয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি চার্লস ডারউইন এবং স্পেনর স্বীকার করছেন। চার্লস ডারউইন হব এটা ডারউইন ওকে চার্লস ডারউইন এবং স্পেন্সর স্বীকার করছেন। ভাষাবিদ জনসন মধ্যে এহাকু প্রত্যক্ষ ভাবে সমর্থন করছেন। ভাষার জন্ম তালময় সঙ্গীত এবং সঙ্গীতরে ভাষা সৃষ্টি হয়েছি বলে মত পোষণ করছেন। দেখুন তালময় সঙ্গীত এবং গীতরু বা সঙ্গীতর সৃষ্টি হয়েছি বলে মত পোষণ করছেন। তো ଏହା ଥିଲା আমার সঙ্গীত সিদ্ধান্ত বা সিংসং থিওরি। নেক্সট দেখুন প্রেম সিদ্ধান্ত কাহা কুহযাଏ। তো প্রফেসর হডসন হব এটা টাইপিং কলা বেলে ভুল হয়ে যাই টিকে হডসন ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତ ପ୍ରେମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନା ରାଶିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ବ୍ୟଗ୍ର ବ୍ୟାକୁଳରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଷା ଧ୍ୱନିରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଝି ହେଉନଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବିଶିଷ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ରେବେଜ୍ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରେବେଜ୍। ଏହି ମତବାଦର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସେ ସମାଜରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏହି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହିକ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମ୍ପର୍କ ଯେତିକି ନିବିଡ଼ ହେଲା ଧ୍ୱନି ସେହି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ଆମର ହେଉଛି ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ 1930 ମସିହାରେ ରିଚାର୍ଡ ପାଜେଟ୍ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆଦିମ ମଣିଷ କାମ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପିଂ ଟିକେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବୟବଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିହ୍ୱାକୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁକରଣ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଧ୍ୱନିରୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଭାଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ତା'ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତା'ର 3 ମାର୍କ 2 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ভিডিও আপনার ভালো লাগিথিব। যদি ভিডিও ভালো লাগুছে তাহলে ভিডিও লাইক করুন, শেয়ার করুন। চ্যানেল নূଆ আসে তাহলে চ্যানেল সবসক্রাইব করে যাতে প্রত্যেক দিন আমি এমনি সব ইম্পর্টাট লং কোশ্চিন আনিবা, তার 2-3 মার্ক কোশ্চিন এসে আমি আনিবা। তো এতিকি লা ভিডিওটি, আশা করছি ভালো লাগিছিল। তো এতিকি লা, ধন্যবাদ।